ଆଉ ଗୀତ ଗାନ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଆପଣ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ତା ସହିତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ଯିବା ତାହାଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ଜୀବନର ବଳ, ମୋର ଦୃଢ ଶୈଳ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଚିରକାଳ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ଜୀବନର ବଳ, ମୋର ଦୃଢ ଶୈଳ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଚିରକାଳ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ପାପ ମୋ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଭାର ସବୁ ବହନ କରନ୍ତି। ପାପ ମୋ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଭାର ସବୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ବଳି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ବଳି। କଢାଇ ନିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ, କଢାଇ ନିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ଜୀବନର ବଳ, ମୋର ଦୃଢ ଶୈଳ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଚିରକାଳ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ଜୀବନର ବଳ, ମୋର ଦୃଢ ଶୈଳ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଚିରକାଳ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ପ୍ରିୟତମ, ବିପଦ ଦିନେ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ପ୍ରିୟତମ, ବିପଦ ଦିନେ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋହର ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋହର ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଲୋତକ ମୋର ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ଲୋତକ ମୋର ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ,
यीशु ही मोर आश्रय ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ଜୀବନର ବଳ ମୋର ଦୃଢ଼ ଶୈଳ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚିରକାଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଢାଲ ଜୀବନର ବଳ ମୋର ଦୃଢ଼ ଶୈଳ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚିରକାଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ ସେହି ମୋ ଚିର ସହାୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ବଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ଦୁର୍ଦଶା କାଳର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା यीशु तेरे आराधना सारे बंधन को तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है गम की रस्सियों को गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है दुखी और बीमार जो इस पास आएंगे सारे सुख जिंदगी से उससे वो पाएंगे दुख और बीमार जो इस पास आएंगे सारे सुख जिंदगी के उससे वो पाएंगे यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना पानी समुद्र को चीर देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देते हैं जीना तेरे साथ मरे ना भी तेरे साथ है जहाँ भी देखो बस तेरा ही जलाल है जीना तेरे साथ मरे ना भी तेरे साथ है जहाँ भी देखो बस तेरा ही जलाल है यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों को खोल देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है जितने भी पापी सब यीशु पास आएंगे यीशु के लहू से
सब धुल जाएंगे। जितने भी पापी सब यीशु पास आएंगे, यीशु के लहू से सब धुल जाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना मुर्दों को जिला देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है। सारे बंधन को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है। सारे बंधन को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ପ୍ରକୃତରେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଇ। ହାଲେଲୁୟା, ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଲେଲୁୟା ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଲେଲୁୟା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହାଲେଲୁୟା ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ନିମନ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା ସହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଏକ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ତାହାଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନେ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ନିବେଦନ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। प्रार्थना सुना प्रभु, प्रार्थना सुना, प्रार्थना सुना प्रभु मोरा, प्रार्थना सुना। मुझे दिनहीन करे निवेदना, मुझे दिनहीन करे निवेदना। लोता कमोर कर ग्रहण, लोता कमोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुना प्रभु, प्रार्थना सुना, प्रार्थना सुना प्रभु मोरा, प्रार्थना सुना। किए अछि एई जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकु, केही नहीं तुम बिना जीसु, दुख मोर जानिबाकु। किए अछि एई जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकु, केही नहीं तुम बिना जीसु, दुख मोर जानिबाकु। एणु तुम पदे नेली मु शरण, एणु तुम पदे नेली मु शरण।
प्रार्थना सुनो प्रभु, प्रार्थना सुनो, प्रार्थना सुनो प्रभु मोर, प्रार्थना सुनो। मुझे दिनहीन करे निवेदन, मुझे दिनहीन करे निवेदन, लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण, प्रार्थना सुनो प्रभु, प्रार्थना सुनो, प्रार्थना सुनो प्रभु मोर, प्रार्थना सुनो। तुमे जेबे साहेब नहीं, जीवे मुख पाखकु, मरुद वेदना जणाइबी, जिसु मुआउ काहाकु। तुमे जेबे साहेब नहीं, जीवे मुख पाखकु, मरुद वेदना जणाइबी, जिसु मुआउ काहाकु। किणु तुम पासे हेली समर्पण, किणु तुम पासे हेली समर्पण, लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण, प्रार्थना सुनो प्रभु मोर, प्रार्थना सुनो, प्रार्थना सुनो प्रभु, प्रार्थना सुनो। मुझे दिनहीन करे निवेदन, मुझे दिनहीन करे निवेदन, लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण, प्रार्थना सुनो प्रभु, प्रार्थना सुनो, प्रार्थना सुनो प्रभु मोर, प्रार्थना सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହା ହେବ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଦନା ଜାଣି, ହାଲେଲୁୟା, ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ଗୁଡିକ ଦେଲୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ସ୍ତୁତି ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡିକ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु नाम गौरव हो। भौणी को बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अति उन्नस्वर्षी गीत गान करी प्रभु निकटवर्ती कराइछन्ति, आराधना करी प्रभु एथि तांको बहु भाव आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद दउछि। बहुत प्रभु तांको उत्तम कंठ दैछन्ति, तम स्वर मध्य दैछन्ति, प्रभु तांको आशीर्वाद करिछन्ति। धन्यवाद देवी। ଆଉ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି? ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ
କ୍ଷମା ମାଗେ। ଆସନ୍ତା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଗୀତରେ ଅତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ଅତି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପାଇବା। ଗୀତରେ ଭକ୍ତି ଆସେ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଆସେ କରନ୍ତି ଅନେକ ଦାସୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବକ୍ତା ଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ବଢିବି। ମୁଁ ଆମ ପାଖରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୱାର୍ସିପ କଲୁ, ପ୍ରଶଂସା କଲୁ। ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୋଉ ତୁମେ ଭକ୍ତ ଦାସ ୱାର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦାସ ତୁମର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦେଇ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସ, ତୁମେ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ପା। ତୁମ ହସ୍ତରେ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ। ଆମେନ ଆମେନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଗୀତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ମୋର ସ୍ୱର ଟିକେ କମ ହଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ, ନାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମର ବାକ୍ୟ ପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ମାସ, ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରେ ଯୋଉ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଭଉଣୀ ସୁଜାତା ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରିବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ପୁଣି ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ଜେନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯୁଗଳ ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, ବାକ୍ୟ ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦାସ। ଆମେ ସମସ୍ତ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଏଇ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ
मनकर आत्मा को आम शक्तियुक्त करूँ एपरी आमको सुंदर हृदय स्पर्शी वाक्य दे हमको कथा गौरव आज्ञा धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड मोर आवाज हस्ची आज्ञा आज्ञा ओके सर्वप्रथमे मु से पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवा पाई चाहे आज ए सुंदर सकाळ मानुक निमंते से जोगई अछंती जते जण आमे तांकर पवित्र दास दासी आउ तांकर संगरे अछु आउ एकत्रित होई तांकर उपस्थिति रे बसी अछु से समस्त को प्रभु आशीर्वादित करि अछंती आउ मो सर्वप्रथमे आउ सेई पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे हमर रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो होस्ट महाशय पितरकर आज्ञा को मो विशेष धन्यवाद देवा पाई चाहे आज मते प्रभु को वाक्य कहबा निमंते सुजोग देई अछंती आ विशेष धन्यवाद देवा पाई चाहे रचना सिस्टर को आ अति सुंदर भाव रे करले आ परमेश्वर ताहा को बोल भाव में दिनमान करे मध्य व्यवहार करंतो धन्यवाद सिस्टर आ अति उत्तम भाव रे परिचालन करथिबा महाशय विनोद सर को मध्य मो विशेष धन्यवाद जणाउछि आ अंतरे जते जण आमे जोड़ित होछु से समस्त को आउ आम परिवार तथा मो तरफरु मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार समस्त मोर नमस्कार जणाउछि नमस्कार आसंतु माने वाक्य आड़ को जीवा आउ वाक्य आड़ को जीवा पूर्वरु अल्प समय माने प्रार्थना करिबा आउ तांको सानिध्य रे तांको चरण रे जाई माने सेही पवित्रता पूर्वक पवित्र वाक्य रु किछि अंश आमे पाठ करिबा एवं तांकर शिक्षा लाभ करिबा आसंतु आमे प्रार्थना करिबा धन्यवाद प्रशंसा गौरव पूजा आराधना पाइबा योग्य एकमात्र जीवित परमेश्वर तुमर पवित्र मान को धन्यवाद देउछि पवित्र पिता तुम्हें दया कल आशीर्वाद कल हाँ प्रभु मोर जे कौनसी योग्यता नहीं प्रभु तुम्हें योग्यता कल प्रभु से धन्यवाद देउछि पवित्र पिता मुझे वक्ता नुहे तुम्हें वक्ता अट प्रभु तुम्हारी से पवित्र आत्मा द्वारा मो मुख दे तुम्हें कथा कह बोली मु प्रार्थना करे पवित्र पिता तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर हाँ प्रभु तुम्हें ते शक्ति दियो जेपरि प्रभु मु तुम्हारी से वाक्य बुझे पारिबे एवं श्रवण करि पारिबे से निमंते तुम्हें प्रत्येक को साहाय्य कर पवित्र पिता से वाक्य जेपरि प्रभु आमे 100 गुण रे फलप्रद है प्रभु तुम्हारी मां नाम गौरव प्रशंसा करिबो से निमंते तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करे पवित्र पिता जते जण उपस्थित अछु आम समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर आमे जेपरि प्रभु तुम्हारी से महानता को तुम्हारी से पवित्रता को सदा सर्वदा बजाय रखिबो प्रभु शेष पर्यंत तुम्हें आम को धैर्य दियो आमे जेपरि प्रभु तुम्हारी से धैर्य सहित आ प्रभु तुमको स्मरण करिवो तुम्हारी आराधना करिवो तुम्हारी स्तुति करिवो तुम्हारी प्रशंसा करिवो तुम्हारी महिमा करिवो से निमंते तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक को तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर हाँ प्रभु ए अल्प निवेदन तुम शुणिछ ग्रहण करिछ एवं प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करिवो बोली पूर्ण विश्वास रे नित्य जीवित त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टन को नाम रे मागुछि आमेन पुनर्बार समस्त को प्रेस द लॉर्ड जणाउछि आउ आमानकर समस्त विषय माने बाइबल अध्ययन करूछु समस्त विषय जानुछु किंतु आमानक मध्य रे गोटे ए प्रकार विषय रही अछि जहाकि आमे माने आज पर्यंत ताहा अनुभव करि पारि अछु कि नहीं मु ताहा कहि पारिबि नहीं किंतु पवित्र पिता परमेश्वर आमानक से विषय जणांती आ आमाने आमानकर नित्य दिन जो जहाकि आमानकर जीवन यापन करूछु आ सेई समस्त जीवन यापन रे आमे से विषय समस्त विषय आमे व्यवहार करथाउ ताहा होछि निंदार विषय आउ से निंदा आमानक हृदय रे की प्रकार कार्य करू अछि आउ सेई कार्य करिबा ताहा उत्तम की नुहे एवं पवित्र शास्त्र बाइबल आमानक कोन कहू अछि से विषय आमाने किछि विषय अल्प विषय चिंता करिबा आउ बाइबल शिक्षा दे जे आमे काहा को निंदा करिबा किबा खराब कहिबा उचित नुहे कारण यह आम हृदय रे थिबा मंदता को प्रतिफलित करे मोर प्रभु को प्रिय माने आमर संपर्क को नष्ट करे एवं शेष रे परस्परंकर विचार को नहीं पारे बरं बाइबल आमको अन्य मान को प्रेम करने को से मान को क्षमा करने को एवं परमेश्वर से प्रेम को आम जीवन रे आनिबा को उत्साहित करिथाय मोर प्रभु को प्रेम माने जहा द्वारा आम माने निंदा एवं विचार रो फासरे न पड़िबा मोर प्रभु को प्रिय माने आउ माथ्यू तार 15
पर्व 18-19 पदरे एपरि लेखा जाए किंतु मुखरु जहा सब बाहरे ताहा हृदय रु बाहरी थाए आउ से हृदय कुचिंता नरहत्या व्यभिचार विषयगमन अनेक प्रकार विषय लेखा जाए सेठी किंतु मिथ्या साक्ष्य आउ निंदा बाहरे यही समस्त ही मनुष्य को असुचि करि थाए। मोर प्रभु को प्रिय माने मु आज कहबा पाई चाहे किंतु सेठे आउ गोटे विषय लेखा अछि आमे जदि अधुआ हातरे जदि खाइले मध्य ताहा असुचि नुहे बोली किंतु एई जो कल्पना आम मानक मनरे अछि ताहा होची समस्त पापर विषय और निंदार विषय मोर प्रभु को प्रिय माने आउ सेई आमर पवित्र शास्त्र बाइबल आम को यही विषय कहूअछि जे दंड हृदय आसे कौन आम मानकर जहा मंद चिंतार विषय सबू आम हृदय आसी थाए आउ हत्या एवं चोरी भली अन्यान्य पापरु आमे जेपरि निवृत्त हेबा से निमंते परमेश्वर मान को आशीर्वाद करंतु मोर प्रभु को प्रिय माने निंदा तिक्तता समाधान न होइथिबा आघात गोटे सेटा एवं क्षमाहीनतार भावना सृष्टि करिथाए जहा संपर्क को नष्ट कर दे थाए मोर प्रभु को प्रिय माने माथ्यू 7:1 टिके पढ़ी देबे अगर जदि साहाय्य करिवे पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िबा निमंते। बक्ता सर वीडियो ऑन करंतु टिके बक्ता सर वीडियो ऑन करंतु आज्ञा तुम्भे माने जेपरि विचारित न हेबो एथिपाई विचार करो नाही। प्रेज द लॉर्ड। आम्भे माने जेपरि विचारित हेबा नाही सेथिपाई आमाने चेष्टा करिबा जेहेतु आमानकु परमेश्वर आमाने जदि अन्य मानकर जदि विचार करिबा आम उड़िया रे गुटे विषय अछि तुमाने जदि कोनोसी आउ कहार जदि कहा पई गात खोलिबो ताले सेही गातरे तमे निजे ही पड़िबो बोली मोर प्रभु को प्रिय माने आउ सेहीपरि आमाने कहार विचार करिबा नाही आउ सेही विचार करिवार केवल कहा पाखरे अधिकार अछि केवल परमेश्वर को पाखरे अधिकार अछि आमानको निमंते जहा विचार करंती परमेश्वर करंती आउ आमाने जदि सेही विचार को आमे तुलै नेबा ताले आमे सेही विचार गातरे आमे ही निजे पड़िबा मोर प्रभु को प्रिय माने आउ जोहन 13:34 पदटी पढ़ी देबे सिस्टर। तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर एही नूतन आज्ञा मु तुम्भा मानकु देउअछि मु जेपरि तुम्भा मानकु प्रेम करी अछि तुम्भे माने मध्य सेही परि परस्पर को प्रेम कर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तार समाधान होची गोटे ही मोर प्रभु को प्रिय माने आउ सेही समाधान हम माने सदा बेले चाहि थाउ कि आमान को ठारे निंदा न आसु आउ आमान माने जेपरि सेही निंदारु निवृत्त हेबा सेति निमंते आमान को परमेश्वर गोटे विषय देई अछंती ताहा होची प्रेम मोर प्रभु को प्रिय माने मु कहबा पई चाहे तुम्भे माने परस्पर को प्रेम करो एही नूतन आज्ञा मु तुम मान को देउछि मु जेपरि तुम मान को प्रेम करि अछि तुम्हे माने मध्य सेही परि परस्पर को प्रेम करो एहा आमान को परमेश्वर कहंती मोर प्रभु को प्रिय माने मु कहबा पई चाहे आउ आमाने जदि ए प्रकार प्रेम रे जदि रहिबा ए संसार रे थाई ताले सेही मंद विषय जोटा कि आमाने पाप विषय कहा विषय चिंता करि पारिबा नाही आउ सेही विषय आमानकर सेही प्रेम रु ही समस्त विषय सफल होई थाए प्रेम प्रतिवासी अनिष्ट कर नाही अतः प्रेम व्यवस्था सफल करे बोली लेखा जाय मोर प्रभु को प्रिय माने सेही वाक्य अनुसार आमान को प्रेम करबा होची निंदार रक्षा करबा सर्वोत्तम उपाय कारण प्रेम अन्य मानकर मंगल खोजे एवं से मानको प्रतिष्ठा को रक्षा करे मोर प्रभु को प्रिय माने बाइबल रो आम मानको अनेक शिक्षा दिए जेपरि माथ्यू तार 7:3 रे लेखा जाए तुम्हें कहीं कि तुम भाईर आखिरे थिबा कंटा देखुच किंतु निज आखिरे थिबा कुड़ा काठ गुड से काठ गुंड कहीं देखु ना बोली यह गोटे माने
अपवादर विषय नुहे मोर प्रभु प्रिय माने आम से विषय चिंता करवा जदि आम अन्य मानकर सब देखिकी निंदा करिथाउ आम मन रे आसी थाए किंतु आम मान पाखरे जहा अछि निंदा विषय जदि बाहरुचे ताले आम बुझी पारुचु कि ताहांकर निंदा करबा आमर पापटे मोर प्रभु प्रिय माने अपवाद सेतेबेले हुए जेतेबेले कही आपणक विषय कौन सी विषय कहती मोर प्रभु को प्रिय अपवाद विषय आम जदि देखा से अपवाद माने विभ्राट कर मनुष्य को जेहेतु परमेश्वर जो आज्ञा माने जानी अच्छु आउ से आज्ञा अनुसार आम जदि चालू अच्छु ताहले आम कौन सी विषय अपवाद करबा नहीं आ कहीं ना से अपवादटा गोटे विभिन्न प्रकार चिंतारे टेंशन रे आम मनुष्य को ढाली दे थाए आउ से विषय आम जदि चिंता करवा ताहले से मिछ कहती आउ आपण मानक अपमान करती आउ से समस्त अन्य अन्य प्रकार कथा कही था जहाँकि तुम आम मान हृदय सेटा बाधि थाए गीत संहिता 15:3 लिखा जाए जे आपण जीवारे ग्लानि करे नाही अबा आपण मित्र अनिष्ट करे नाही कि अबा आपण प्रतिवासी विरुद्ध रे निंदा प्रकट करे नाही से व्यक्ति प्रभु को प्रिय माने लेवीर आमे जदि 19:16 रे लिखा जाए आ से कहती तुम्भे खजुआ होई आपण लोक मानक मध्य रे एणे तेणे बुलिब नाही कि अबा तुम्भ प्रतिवासी रक्त विरुद्ध रे ठिया हेब नाही आमे सदाप्रभु किए कहते सदाप्रभु कहते मोर प्रभु को प्रिय माने परमेश्वर प्रति समर्पित हुओ मोर प्रभु को प्रिय माने मु कहबा चाहे आ जेतेबेले आम परमेश्वर को आज्ञा पालन करबा एवं तांको प्रेम उपरे ध्यान देबा सेतेबेले आमे निंदा पाई प्रलोभित केबे भी हेबा नाही मोर प्रभु को प्रिय माने आमाने बेले बेले अन्य मान को बेसी ध्यान दे थाओ किंतु निज ऊपर ध्यान दे न थाओ निंदा हेउछि एक मिथ्या बयान रो मौखिक प्रचार जहा कहार प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए निंदा हेउछि निंदा ठारू टिके भिन्न कारण निंदा हेउछि चरित्र लिखित मानहानि जेतेबेले निंदा केवल मुख द्वारा कहा जाए बाइबल रे पुराना एवं नूतन नियम पुरातन नियम एवं नूतन नियम उभय रे निंदा विषय बहुत किछि कहा जाए अछि हितोपदेश जदि आमे पढ़िबा 10:18 टे पढ़ि देबे सिस्टर जे हिंसा छद करे ताहार ओष्टाधर मिथ्यावादी पुणी जे अपवाद रचना कले से अज्ञान मोर प्रभु को प्रिय माने एठारे हम माने देखि पारुछु जे हिंसा आच्छादन करे जे हिंसा को परिधान करे ताहार ओष्ठाधर मिथ्यावादी बोली एठी लेखा जाए मोर प्रभु को प्रिय माने पवित्र शास्त्र बाइबल हम मान को कहू अछि पुणी जे अपवाद रचना करे से अज्ञान जहा कि जाने नहीं जे अपवाद से जानी नहीं मोर प्रभु को प्रिय माने तेणु से विश्व करूछि आम माने जदि परमेश्वर को जानी तू परमेश्वर को जानी पारिछु परमेश्वर को आम ग्रहण करिछु ता बाद जदि आम ए समस्त विश्व जदि करूथिबा ताहाले आम माने की प्रकार नूतनीकरण हेछु मोर प्रभु को प्रिय माने प्रथम पितर आमे 2:1 टिके पढ़ि देबे सिस्टर अतएव प्रभु जे मंगलमय एहा जदि आस्वादन करियछ आगो को पढ़ि देबे दुई पद ताहेले समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा और परनिंदा परित्याग करी नवजात शिशु तुल्य और पारमार्थिक अमिश्रित दूध पान करने को इच्छा करो जेपरि तद्वारा परित्राणार्थे वृद्धि पाई पार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद सिस्टर एठारे लेखा जाए आउ अत प्रभु जे मंगलमय यहाँ जदि आस्वादन करियछ ताहेले समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा आमानक हृदय जहाँ जहाँ आसुची परनिंदा पर से समस्त विषय त्याग करबा मोर प्रभु को प्रिय माने नवजात शिशु जेतेबेले जात हुए से कौनसी विषय ए विषय ताहाकू जना नहीं कहीं नहीं जेहेतु ए विश्व से जानी नहीं
ତାହାଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଗତ ହେବ ତେବେ ଆମମାନେ ସୂଚି ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଭାବିବା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଦେବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ କାରଣ ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହା ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଦୂଷିତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ହିତୋପଦେଶ 6:16 ରୁ ଟିକେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଦେବେ ସିଷ୍ଟର। ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୀନାତ୍ମା ସହିତ ନମ୍ର ହେବାର ଭଲ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନାଇଁ ସିଷ୍ଟର ମନୋଯୋଗ କରେ 6:16 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 6:16 ରୁ 19 ଯାଏଁ। 6ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଘୃଣାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ହଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ମିଥ୍ୟା କହେ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣାଇ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର କଳିର ବୀଜ ତୁମ୍ଭେ ବୁଣ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ପୁଣି ଆପଣା ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ତାହା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ ରଖ ଆମେନ୍ 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 ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠାରେ ଘୃଣାର ବିଷୟ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆମମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କଳିର ବୀଜ ବୁଣିଥାଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଯାହା କହୁଅଛୁ ମିଛ କହୁଅଛୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସତ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ଯିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଠାରେ ଅଛି ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜହନ ତାର 5:6 ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଜଳ ଦେଇ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଉଭୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଅଛୁ କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ପଥ କି ପ୍ରକାର ସଳଖ ଅନେକ ସଳଖ ଅନେକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ କଣ ତା
आगो को आमे माने पढ़िबा जे कोनोसी असत्य तांको स्वभावर विपरीत एवं तेणु तांको पई घृणी अटे निंदा एवं गपसप उभय भूल एवं शास्त्र प्रायतः से मानको एकत्र निंदा करे लेवी व्यवस्था रे आमाने जदि पढ़ी 19 रे लिखा जाए आयुतपदे 16 तार 27 रे लिखा जाए दुष्ट लोक अनिष्ट कल्पना करे दुष्ट लोक सदा सर्वदा से अनिष्ट चिंता करि थाए आमानकर समस्त विषय से निंदार कारण होई थाए मोर प्रभु प्रिय माने पुणी ताहार ओष्ठारे ज्वलंत अग्नि परी थाए बोली ताहाकर ओठ जेपरी निंदा करिबा व्यक्ति गोटे कोनोसी वार्ड भी कहबो ताहा जेपरी सेही निया परी बाहरे द्वितीय करंती तार 12:20 टिके पढ़ी देबे सिस्टर कारण काले अबा मु उपस्थित हेले तुम्भ मानकु जेपरी देखिबाकू इच्छा करूअछि सेपरी तुम्भ मानकु न देखे आउ तुम्भे माने मते जेपरी देखिबाकू इच्छा न कर सेपरी मते देख एथिपाई मु भय करूअछि काले अबा विवाद ईर्षा क्रोध दला दली परनिंदा कान कुहाकुही दाम्भिकता गंडगोल हुए प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद सिस्टर एठारे साधु पाउल लेखुछंती करंती मंडली पत्र आउ से अनेक विषय लिखि अछंती एटे काले अबा मु उपस्थित हेले तुम मानको जेपरी देखिबाकू इच्छा करूअछि सेपरी तुम मानको न देखे आउ तुम्हे माने जेबे जेपरी देखिबाकू इच्छा न कर बुझिबार विषय मोर प्रभु को प्रिय माने सेपरी मते देखो एथिपाई मु भय करूअछि बोली लेखुअछि काले अबा विवाद ईर्षा ए समस्त विषय काले आम ठारे न थाउ आउ ताहा जेपरी समस्त विषयर गंडगोल हुए लेखा जाए एई समस्त विषय केवल गंडगोल आड़ को नहीं थाए आमर प्रेम आमर व्यवहार आमर पवित्रता समस्त किछि भंग कर देई थाए मोर प्रभु को प्रिय माने एई समस्त विषय निंदा कहार गुप्त कथा संग्रह करे एवं से गुड़ी को अन्य मान को दे थाए निंदा निजर गुप्त कथा तैयारी करे एवं से गुड़ी को एपरी स्थान को दे थाए जोठार से माने सर्वाधिक क्षति करि पारंती नूतन नियम रे निंदा को आउ आमर पुराना पापपूर्ण स्वभाव अंश भाव रे दर्शा जाइछि जेतेबेले आम माने ख्रीष्ट को ठारे नूतन सृष्टि होई थाओ सेतेबेले आम जीवन रो निंदार कोनोसी स्थान नाही मोर प्रभु को प्रिय माने द्वितीय करंती तार 5 पर्व 17 पद पढ़ी देबे सिस्टर एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि देख नूतन विषय सब होई अछि आमेन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद सिस्टर मोर प्रभु को प्रिय माने मु कहबा पई चाहे आमाने जदि परमेश्वर को ठारे आसिलो विश्वास कलु ताहाको ग्रहण करियछु ए समस्त विषय नूतनीकरण हे अछु कि नाही आमानकर हृदय रे से समस्त विषय आसु अछि ना आसु नाही आपण माने निजे निजे भाबि नियंतु मोर प्रभु को प्रिय माने आमर सांसारिक जीवन यापन रे समस्त विषय यहाँ आसु अछि बोली ताहा जेपरि आमानक हृदय रु बाहरिबो आमाने जेपरि सूची पवित्र हेबा परमेश्वर जेपरि पवित्र थिले आ आमाने जेपरि ताहांक परि पवित्र हेबा सेथि निमंते आमाने सदा सर्वदा चेष्टा करबा मोर प्रभु को प्रिय माने आज आमाने सेही विषय रे बुझी पारिलु जे आमानक हृदय रे ए प्रकार मध्य समस्त विषय रही अछि जदि बा रही अछि ताहले आमाने ताहा आमर हृदय रु काढी देबा मोर प्रभु को प्रिय माने जदि आमाने काढिबा नाही ताहले आमाने सेही पुरातन जो जीवन यापन करूथिलो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानिबा पूर्व जो जीवन यापन करूथिलो आ जहा कहा कोन सत्य कोन मिथ्या कोन निंदा ताहा जदि आम जानी पारु नथिलो जदि आम परमेश्वर को ग्रहण कला परे मध्ये जदि आम जानी पारुनु ताहले आमानक ठारे परमेश्वर नांती मोर प्रभु को प्रिय माने मु आपण मानको कहबा पाई चाहे
ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେବା ନା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବି ନେବା ନାହିଁ, ପୁଣି ସେଇ ପୁରାତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଯୋଗ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତିକି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେତେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ଗୋଟେ ଶୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଉ, ସେଇ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ଶେଷ କରିବି। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦାର ଅଭ୍ୟାସକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ 8 ତାର 11-14 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ରୋମିଓ 6:11-14। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣନା କର। ଏତବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡାକର ବଂଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। 13 ପଢା ହଉଛି। ଓକେ, 13-14 ଟିକେ ପଢିଦେବେ, ତାପରେ କିମ୍ବା ଆପଣା ଆପଣାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲା ପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନ ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଜାଣିବାର ବିଷୟ, ଆଉ ଆମମାନେ ଅନେକ ଥର ପଢିଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣନା କର। ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ଆଉ ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେଥିରୁ କୋଉ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ କଣ କଣ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଏହି ପଦପର୍ବ ଅନେକ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମୋତେ ଚାଳନା ଦେଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଠେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ଆମମାନେ ସେଇ 14 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି, କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ ହେଲେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଯୁଗରେ ମାନେ ଆମେ ଚାଲିଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ
ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଚାଲିଲା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାପ କରୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ ଥାଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ କରିପାରୁଛୁ କହିପାରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବେ ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଦାସ ଦାସୀ ସେଇ ପବିତ୍ର ଦାସ ଦାସୀ ହେବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେପରିକି ସେମାନେ ବି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟମାନେ ହଁ ସତ ଯଦି ଆସୁଅଛି ମୋ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ତାହେଲେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଯେପରି ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।